बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही सुर्ख तकरीबन चिल्ला हुआ चेहरा वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। हसन की ख्वाहिश पर बल्कि ताकीद पर वो साथ एक बड़ी डिश बिरयानी की भी लेकर गई। गर्मा गर्म बिरयानी की इश्तिया अंगेज डिश के पार वो बहुत हंसी खिलखिलाती हुई सी लगी थी। नई नई शादी का रूप ऐसे ही होता है, बेफिक्री और खुशी। यही तो दिन होते हैं। मैं नैला आपकी पड़ोस से आई हूँ। हसन की बेगम, आपके मियाँ ने बताया तो होगा। सोफे पर बैठते हुए उसने तारफ की रस्म अदा कर डाली। इर्द गिर्द का माहौल बहुत अच्छा था, खुशहाली का पता देता हुआ घर था। उसने एक महंगा सुर्ख रंग का सूट पहन रखा था, खूब गौड़ी कलाइयाँ चूड़ियों से भरी हुई थी। एक मिनट में चाय लाती हूँ आपके लिए, उसे बिठाकर वो चली गई। चाय काफ़ी मज़ेदार थी और सलीके से पेश की गई थी। मेरा नाम सवेरा। सवेरा जैसे ही थी वो नाम बताते हुए सुर्ख हो रही थी। सुर्ख अनार जैसी औरत, मैं घर पर ही रहती हूँ, इतने बड़े सारे घर में अकेली। या अल्लाह, ये तो बहुत खुशकिस्मत है। नैला ने उसे खुशकिस्मत ख्याल किया और फिर पल भर में दिल पलट गया। वो कोई कम खुश नसीब नहीं थी जो इतनी प्यारी बेटियों को, एक छोटे से मीरू की अम्मी है और दो दो अपने घर। सब्र का इनाम है, मेरे मियाँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक पल नहीं गुजरते मेरे बगैर। हर वक्त मुझे बस देखते ही रहते हैं। ये अलग घर भी उन्होंने सुसर से फरमाइश करके अलहदा लिया था ताकि हमारे दारो मियान कोई मुखल्ल ना हो। 40-45 साल की सवेरा एक बार फिर नाज से मुस्कुराई। उस पर जचती थी। उसने सोचा, अकेली जो रहती है, इसमें एक मेरे मियाँ है जो सुबह एक कप की वजह से चीखो पुकार करके गए। मैं ही ढीठ हूँ, नहीं साबिर हूँ जो गुजारा कर रही हूँ। पता नहीं उन्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हो जाती। अब उसे प्यार का किस्सा कौन सुनाए। 10 बरस बीत गए। मोहब्बत की कहानी अब वो कहाँ ढूंढे। नैला कहती है उसे सिर्फ बच्चों से प्यार है, और हसन का भी यही ख्याल था कि वो भी सुबह का पहला गर्म पराठा सोनी को ही देती है ताकि वो स्कूल से लेट ना हो जाए। उसके लेट होने का नैला को कभी फिक्र नहीं होती। असल में तो तुम अपने बच्चों के लिए ही जल्दी उठ जाती हो, मेरे लिए कौन उठने की जहमत करता है। दरअसल वो दोनों ही अपने बच्चों के लिए जीते थे, हर पल हर लम्हा मोहब्बत भरा सच। बच्चों जैसी कोई नेमत और है ही नहीं। सामने बैठी सवेरा तो पूरा पूर मोहब्बत में डूबी हुई थी। उसे कहते हैं मोहब्बत, और वो भी बहुत कुछ कह रही थी। नाज भरी, अपनी पसंद नापसंद हर बात से लाड साफ झलकता था। वो किसी की लाडली थी, इसलिए मैं तो ज़रा खुश हूँ तो फ़ौरन चाय मांग लेते हैं। एक लंबी सी हूँ को गेट पर किसी के आने के खटके ने तोड़ा। एक जवान सा लड़की जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने काफ़ी थकी थकी दिखाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। सामने नज़र बाद में गई। पहले उसने सलाम करते हुए वो एक दूसरे के कुशादा कमरों में गायब हो गई। नैन नक्श बिल्कुल सामने बैठी सवेरा जैसे थे। हसन तो कह रहे थे नया नया शादी जोड़ा शुदा जोड़ा है, पड़ोस में आन बसा है, तुम ज़रा मिल के आना। और दुल्हन के पास तो खाली हाथ बिल्कुल मत जाना। इतनी सी पिलाई पलाई बेटी, नया मोहल्ला था और नया घर जो कुछ उलझ सी गई थी। मेरी बेटी इंशाल्लाह 10वीं के पेपर देगी। इसके बाद एक शापर आमों का भर कर दिया। ये कह कर के वो अपने आमों के बाग से है। बहुत सारी बातों और हल्की फुल्की गपशप के बाद जब वो उठने लगी तभी कोई अंदर आया। उसकी आंखों में वालानापन ने उसे फौरन पहले गायब होने का सिग्नल दे दिया, मगर वो उसे देखकर संभल चुका था। उन्हें वाकई तन्हाई की ज़रूरत थी। चलते चलते नायला ने सोचा और अपना गेट पार कर गई। छोटी सी क्यारी में छोटे छोटे सुर्ख फूल हवा के साथ आंख मचोली खेल रहे थे। एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर, बहुत बेहंगम तो नहीं मगर काफ़ी फैला हुआ वजूद। बच्चों की फ़िक्र में होमवर्क, खाना, चाय, रोटियां, सालन, कपड़े, यूनिफॉर्म का 100 काम थे जो अकेले ही बहुत अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। इसकी ज़िंदगी पुरसकून थी, एक मुतमईन घर था। मगर इस जैसा वालहानापन वो कहाँ से लाए। नई नई शादियों में ऐसा ही होता है। एकदम से उसे मियाँ जी की आंख याद आ गई। उफ, आप ऐसा भी ना हो। आईने में एक पुरसकून चेहरा मुस्कुराया। अपनों के लिए बेहतरीन गिफ्ट्स। बहुत सारे दिन गुजर गए। गर्मियों के लंबे दिनों की थकावट इस उसे इर्द गिर्द का भी होश ना रहने दिया। गर्म किचन के चलते पंखे तक का ठंडा सफ़र वो कभी कभी ही क्या करती थी तो कोई ना कोई काम ही करती रहती। किसी का कपड़े धोए, दूसरों को नहला दिया। सवेरा उसे एक दिन गली में ही मिली थी। वो काफ़ी हद तक सवेरा नहीं रही थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता दिखाई दे रहा था। बुझाई बुझी बुझी ऐसी आंखें, सुर्ख गालों पर घटिया करीम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मोटे मोटे दाने, छाइयाँ, दागदार बुझा हुआ चेहरा, ब्राउन गहरे रोई से झांकते चेहरा। आप किसी दिन हमारे घर आए ना, नैला ने दूसरी बार कहा। पता नहीं वो क्यों ना आ सकी, कोई मजबूरी होगी, मसरूफियत, यही समझा था उसने। मोहल्ले की हाजानिया अम्मा ने बताया
کہ ایک تو اس نے دوسرا نکاح کیا ہے، پہلے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ خیانت کرتی رہی، نہ شوہر کا خیال کیا نہ بیٹی کا، ساتھ ہی بیٹی کے پچھلے شوہر کے لیے پھرتی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے۔ میاں 28 سال کا اور بیگم 50 سے بھی اوپر، کچھ عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ اپنے معاشقے کی میں بیٹی کا بھی نہ سوچا۔ دنیا کے منہ میں جو آتا ہے بک کے جاتی ہے، کیا پتہ پچھلا شوہر اچھا نہ ہو۔ اس نے سنی سب کی مگر آگے پہنچائی نہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا رسمی سی گفتگو کے بعد خیالوں کے اڑتے ہوئے پھولوں کے درمیان وہ ہمسائی کے گھر اپنی کڑھائی واپس لے کر آ گئی۔ اچھی بھلی تو ہے میں، جب دو دل راضی ہیں تو کسی کو کیا تکلیف۔ جب اسے اس عمر میں اس سے محبت ہوگی تو بولنے والوں کی تنقید بے جا ٹھہری۔ نیلا نے اسے کبھی برا نہیں سمجھا، بھلی عورت تھی وہ۔ ان کے گھر میں بہت خاموشی رہتی، نہ ٹی وی کی آواز نہ کوئی اور بات، نہ کبھی کسی کی آواز نے اس خاموشی کے پہرے کو نہیں توڑا۔ دوپہروں کی تنہائی میں شور نیلا کو بہت شدت سے محسوس ہونے لگا۔ دونوں ماں بیٹی کی آواز کبھی بھی کسی نے نہیں سنی۔ کیا پتہ وہ کم گو ہوں یا زیادہ بولنا پسند نہ ہو انہیں، اور پتہ نہیں کب چڑھتا ہو سورج ان کے راز کو بھی فاش کر گیا۔ فجر کی اذان سے بہت پہلے آوازوں کی گن گراج نے نیلا کو اٹھا دیا۔ گھٹن زد آوازوں بہت آہستہ آہستہ سلگتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ 1.5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ان کے یہاں، شاید 2 سال گزر گئے، اولاد بھی ساتھ ہی لے کر آئی۔ میرا کون سا اپنا خون ہے جو کھائے گی تو دکھ نہ ہو، کسی کا خون میرے پسینے کی کمائی کھاتا ہے، میرا خون کھولتا ہے۔ ذلیل عورت، اپنا پیار تھا تو اسی کے پاس ہی رہتی، میرے پلے پڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ باپ تھوک گیا مجھ پر، بہن بھائی چھوٹ گئے، رہ کیا گیا ہے میرے پاس ایک تمہارے لعنتی وجود کے علاوہ۔ آہ، سویرا کی بیٹی بھی یقیناً پاس ہی تھی۔ سویرا منمرا رہی تھی، پست ہارا لہجہ، دبی دبی سسکاریاں۔ وہ اپنے حق کو بڑی غلطی جگہ غلط وقت پر استعمال کر بیٹھی تھی۔ رنگیلے کے بھیجے ریال اسے بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے، جنہیں اپنی بیٹی پر بڑے کھلے دل سے خرچ کیا جا رہا تھا۔ اب اسے ایک ایک دھیلا کھٹک رہا تھا۔ نیلا کی سن سی کھڑی تھی، رہ گئی تھی۔ رنگیلے کے سابقہ بیوی اپنی رنگین مزاجی کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر زمین پر بیٹھی تھی۔ سستی کریم اور سستے عشق دونوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں دیوار کو پار کیا سوچ رہی تھی، پر نیلا کے ذہن میں ایک بات تھی، ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ پرانا محاورہ ہے، مگر اس بات میں سچ کی طرح کوئی نکوڑ نہیں تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی کہانی پسند ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔